Good morning, everyone. Welcome back to my new blog. ମୁଁ ମାନିନି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଶା କୁମାରୀକୁ। ମିଶାକୁ ଉଠେଇ ଦେବି ହେଲା। ସେ ଶୋଇଛି କହୁଛି ମୋତେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ସେ ଉଠୁନି କହୁଛି ମୋତେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଦେଖ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ। ସେ ମିଶା କହିଦିଅ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ସକାଳ କେତେଟା ହେଲାଣି ଜାଣିଛ ନା? ଦେଖ ଏବେ ସକାଳ 7ଟା ହେଲାଣି ହେଲା। ମିଶା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ନଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ହଁ ହେଲା। ତ ମିଶା ଏବେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ସକାଳ 7ଟା 7:30 ହେଲାଣି। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଉଠିବନି? ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବନି? ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିବା। କାଲି ବୁଲିଥିଲ, ଆଜି ବୁଲିବନି? ବୁଲିବ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ବ୍ରସ୍ କରି ରେଡି ହବ। ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ମାମା? କାଲି ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ପିଲା ହାଲିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତା ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ବୋଲି କି ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିରେ କେତେବେଳେ ମୋ ପିଲା ଚାଲି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶି ମିଶି ତାକୁ କାଖେଇକି ବୁଲେଇ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା, ମିଶା କ'ଣ କରିଛି ନା ଫାଷ୍ଟରେ ଆଗେ କାଲି ଲାଇନ୍ର ଆଗ ଧାରରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ତା ଗୋଡ଼ କାଟୁଥିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ସିଏ ପୁରା ଏତେ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନି କି ସିଏ ବି ମୋତେ ମାମା ଧର ବୋଲି କହିନି। କାଲି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ପୁରା ଗାଁଟା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲିଛି। ମୋ ମିଶାର ଗୋଡ଼ କାଟୁଥିବ ନା ମିଶା ନା, ପୁରା ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଶୋଇପଡୁଛି। ମୋତେ ଉଠେଇ ଦିଅ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଶୋଇପଡୁଛି। ଏବେ ଯିବି ନା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି କେମିତି କହୁଥିଲେ ଭାରତ ମାତା କି କାହିଁ ଜୟ ଜୟ ଭୀମ। ଆମେ ଜୟ ଭୀମ। କ'ଣ କହିବ ମାମା? ଜୟ ଭୀମ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲ ମିଶା କାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚାଉଳ ପାଇଁ ପେଣ୍ଠକୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଆମ ସେଇଟା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳ କାଲି ଫ୍ରି ଚାଉଳ 4 ମନ୍ଥରେ ମିଳିଲା ଆମ ଘରେ 40 କିଲୋ। ତ ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ମା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁ ଗଲେ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରେନି। ବିକଜ୍ ମିଶାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଥାଏ, ମୋବାଇଲ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଏପଟେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲି। ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଧରିବି, କେତେବେଳେ ମିଶା କେତେବେଳେ ଖସିଯିବ କି ମୋ ମୋବାଇଲ ଖସିଯିବ କି ବ୍ୟାଗ୍ ଖସିଯିବ, ସେ ସବୁ ଭୟରେ ମୁଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହିଁ କରିନଥିଲି। ଡର ଲାଗେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ମୋର ମନେ ହିଁ ପଡ଼େନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କ୍ୟାପଚର୍। କ'ଣ କ'ଣ ଗାଳି ଦଉଥିଲି? ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲି? ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲି? ପାଗଳ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲେଇବି? ତାପରେ ବିଶା କାଲି ଯାଇଥିଲା। ବିଶାରେ କାଲି ପେଣ୍ଠୁ ଗଲା। କେତେଟା ଲାଭ ହେଇଛି ମାମା? ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ କାଲି। ଅଣ୍ଡା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି। ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇଛି ମା? ଆଳୁ ଚପ୍, ବରା, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଲପି ରଖିଥିବ ମିଶା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲାପି ଅଛି ନା? ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ଜାଣିଛ ନା ଗୋଟେ କଥା, ଶୁଭ୍ରତୀ ଘର ବାବା ନାଇଁ କି ଅଜା ତମ ପାଇଁ ପିଠା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବ। ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କର ଖାଇବ। କହିଲେ ମିଶା ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ କିଏ ଏମିତି କହିଲେ, ମିଶା ପାଇଁ ପିଠା ନିଅ ଏମିତି କହିଲେ। ଖାଇବନି? ପୋଡ଼ପିଠା ତ ମିଶା ଖାଉନି ଆଉ। ଉଠ 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 ରଖୁଛି। ଉଠ ଉଠ ଯିବ। ତମେ ରେଡ଼ି ହେବ। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ରହୁଛି। ରେଡ଼ି ହେବ। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମିଶା ତମେ ତ କାହିଁ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମିଶା ବେଡ୍ ଗାର୍ଲ। ମିଶା ବେଡ୍ ଗାର୍ଲ ନା ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ କହିଦିଅ। ଦେଖ ଦିଟା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ପୋଚଲାଳ ଏପଟେ ଏପଟେ ଗଡ଼ିଛି ହେଲା। ଦିଟା ବାନ୍ଧିଛି। ଦିଟା ବାନ୍ଧିଦେବି ନା? ଚୁଟି କାଟିଦେବି ନା? ନାଇଁ, ତାର ଚୁଟି ଗଲେ ବେଶୀ ଲୋଭ। ସେ ଚୁଟି କାଟିବନି। ଚୁଟି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କରି ହିଁ ରଖିବ। ରଖେ ନା ଚୁଟି? ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରୁଛି ଦେଖ। ମାମା ଓକେ ଚାଲ। ଏଇଟା ମାମା। ମୁଁ ମିଶା, ସିଏ ମାମା ହେଲା। ଏଇଟା ମିଶା ମାନେ ଇଏ ମିଶା, ସରି ଇଏ ମାମା, ମୁଁ ମିଶା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ଦିନଟି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଟୁ। ଦେଖ ଦେଖ ଉଠ। ଚलो
कंटिन्यू करिया आपण एमती लगे आज दिन भिडियोटी देखापी मो मैंने मुझे न्यू मत लाज लाज लगुच कौन करी कौन ना भिड सब एमती लगुच मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू करें मन भी पड़े गोटे सका खरा हो जाए मन भी पड़े भिड सुट करने को डेली ब्लॉग करने भूली जाऊँ के उठी राति उठी पढ़ी था मोबाइल को मन ना था सेमती हो चल रोचे रोचे ना तो पुणी भिड कंटिन्यू करतु देखिए एबे पूरा सकाळ है देखे सूर्य किरण पूरा आसला बारी पटे जगह देखो ना सूर्य पूरा ऊपर को आसी गले देखा हाँ हाँ सूर्य उठुं देख सूर्य सूर्य उठुं सूर्य उठीगले एवं जो पाइप को पा टी आने देख सूर्य केते दूर उठ सूर्य उठिले पूरा केते ऊपर है हेलो पानी पे जाउछ एबे हला ए पार्टी करो नित जो पार्टी करो डोर शॉट करियो डोर शॉट करियो पानी आनी जिबा 10 ला बुताल गो बुतासा मम्मी का आई बुतासा एडी एको के बस पड़ जंदी ना एडी रास्ता मुहर एका के चल देखिए चलो चल तो सेठी जीव पानी आनी मिशा मिशा जाऊँ पानी पाइना चल हम देखी दो वीडियो कर दी देखा जा वीडियो कर दी सब है तो पिंधे शुणवन से मु मारिबी उठा मु मारिबी उठा 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 नाइ कौन केते मारते लग मिशा है नहीं चलो चलो चल है चल चल है थैंक यू पानी है भर्ती गला हाँ गाधे पलि आसी गाधे पूरा रेडी हो सारी एबे जाए फूलकोबी गोटे काटि भाजी मिशा खाइब मिशा फूलकोबी भजा खाइब भात आ मिशा एक बुलिया जाइए आसूची देखुना बाहर पानिया धरी बुलिया जाइए आसु मिशा ना से आसबनी बुलिया जाइए मुझे फूलकोबी भाजी दिए भाजला पर मिशा खाइब नहीं तो पिला मत धरे देख रे तुम पिला धरी पिला धरी बुलची माँ देख माँ इसे मो मामा देसी टमाटर आ कौन बैगण बैगण केते पिला कांदिला धल मो ना झी हाँ हाँ परिया किने पे आसी परिया पई
चलो देखो का बेबी धरती का बेबी देखो धर 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 एबे हम बस से जाऊ बस से जेबे मो मामा एटा मो मामा मु तांको झियो एटा झियो से आ गोटे पिलाडी कूलर अछि एटा गोटे पिलाडी अछि मते मो मामा गाँ को नजर मामा बरा किन दबनी नाही कौन भाई मामा मते कोन खुआइबो भात कोठी खुआइबो गाने कोठी दुकान घरे ना होटल रे होटल रे अच्छा अच्छा खाइ घरे बना खाइ लो हां अब केक किन दबनी कोन केक खाइबी नहीं अब कौन खाइबो दांत पकुड़ा है जो हो मामा मु जाऊ छ घर जाऊ छ नहीं नहीं मु जाऊ छ भजा भजी नहीं नहीं हां नहीं नहीं देखा से किन खेलु छ मो संगे मते झियो करी मु भजा पर रोसे कर से मते गां को दिया मते झियो करछि मते मामा डा कोन कहै छै का बैग एड़ा त बैग उडे धरि के आसी के मते रखि छी कोच मामा एड़ा बस को जगी जो हमें आले जिन आइला आसला मु जाऊ भजा पड़ जो मामा आए मोर ए रोसे हेला भात डाली आउ भजा मिसिक आम मिसा माझ खाए टमाटो चटनी मत भल लगे कंचारे खाइबा मत बेसी इच्छा टमाटो चटनी टमाटो कंचा लंका पोड़ी की भी खाए मत कंचारे भी खाए टमाटो कंचा लंका भात मोर खाइबा पीबा सब काम सरलानी मोर टोटल टाइम बैग 11टा मुझे जाऊँ पढ़िया मु 11टार पाठ पढ़ा आरंभ करी घंटा 2 घंटा पढ़ी कड़े जीव को देख खाली खेल से खाली चुनी धरी खेल मुझे पढ़ी मुझे बस पढ़े पढ़ी सारा रोचे आज भिडियोटा मुझे एंड कर मो भिडियोटा को मुझे बुझा पड़ूनी भिडियोटा एपटे जदि मो भिडियोटा टिके भल लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे रोचे नमस्कार।